Sada ćemo pokazati kako mi pinciramo papriku. Vidite, ovdje imamo biljku sa 3 vrha. Pre svega uklanjamo zaperke. Znači prvi, drugi, sve ove bočne kao ispod pazuha. Sada ovdje imamo 3 vrha. Mi ostavljamo 2. Znači možda je malo smo zakasnili sa ovom merom. Znači treći skroz onesposobimo, s tim da ćemo ostaviti jedan list i jednu papriku. I ovaj kratimo ovako, otprilike da bi se postigao neka simetrija, neki sklad u biljci. I to je to, idemo dalje. Evo druga, još jedan primjer. Znači uklanjamo zaperke, ponovo. Znači vrlo jednostavno. Ovo nije jedini način vođenja paprike, ali je najjednostavniji. Znači uklanjamo zaperke, gledamo, ovdje je počeo treći, uklonit ćemo ga. Znači imamo 2, ova 2 kratimo, na primjer ovako i ovako. I to je to, biljka deluje kao da su je pojele koze, ali to je najbolji se rezultat postiže. Da vidimo još jedan. Znači, evo, pokidali smo zaperke. Ovdje imamo samo 2 u startu, 2 vrha. Otkinut ćemo ovaj i otkinut ćemo ovaj. To je to. Idemo dalje. Evo. Još jedna. Znači vrlo jednostavno, postoji tradicionalni način bez pinciranja vrhova sa ostavljanjem zaperaka, postoji način vođenja na 2 grane. Međutim, ovo je za taj neki kordon sistem, kako ga zovu. Opet imamo, evo sad malo neobičnu situaciju. Ponovo, znači treći skroz sklanjamo i ova 2 kratimo ovako da bi se dobila neka simetrija. I to je to, ona će vrlo brzo nakon skidanja zaperaka. Sad postoji i mogućnost da ne skidate, tj. da ne pincirate vrhove, a samo da kidate ove zaperke. I ništa posebno se neće desiti, osim što će plodovi neće biti baš tako pravilni. Evo ponovo, znači imamo 2x2, kratimo ovaj, na primjer možemo ovaj i to je to. Pinciranje izvodimo isključivo da bismo pre svega postigli tu neku ranostasnost i da bi rasteretili biljku i postigli pravilnost plodova, jer vidite, ako bi na primjer ostavili sva 3 ova vrha, izašla bi jedna ovdje, paprika jedna ovdje, šta bi se desilo? Međusobno bi došlo do sudaranja i onda bi se ne bi bili baš pravilni plodovi, deformisali bi se. Sad, evo, znači ovdje imamo baš onako 3 vrha. Na primjer, uklonit ćemo ovaj ceo. Međutim, kad je ovakva situacija, kad već ima zametnuta, on može da izgura, na primjer, taj jedan plod. I onda, na primjer, otprilike ovako, ovaj kratimo na pola i ovaj. I sad zbog neke ravnoteže, otprilike trudimo se da uradimo to, da postignemo tu simetriju. Sad, zaperke je obavezno kidati, znači bilo kom načinu uzgoja, zato što oni odlače hranu, biljka bi dobila žbunastu formu, nikada ne bi kasnila bi na rod. Ovo je možda malo, nekada, u stvari to nekada nije rađeno kod tradicionalnog nekog uzgoja paprike, čak su ljudi toliko malo kod nas znali o tome, pa su sadili, što nije redak slučaj ni danas, čak i po 3 na jedno mesto, nevjerovatno, na jednu ovu kućicu. Naravno, bitno je
prije svega da se očisti od trave, prije samog pinciranja i kidanja zaperaka, i trudite se da se ne postignete, da ne prenosite viruse na način da, na primjer, zapalite cigaru i onda nehotice prenesete, na primjer, virus mozaika, duvana. Tako da trudite se, rukavice ne moraju baš da budu one medicinske, ali barem ove plastične rukavice, kad palite cigaru, idete u WC ili slične stvari, naravno menjajte. I da, mi ne praktikujemo da odjednom čupamo ovu travu i da kidamo zaperke ili pinciramo, baš iz razloga neke potencijalne zaraze, jer posle to može da ugrozi čitavu proizvodnju i bilo je slučajeva, ako se ne varam, u malinama ili tako nekoj bobičastoj voćnoj kulturi, gde su radnici napravili haos iz jednog banalnog razloga, zato što nije postojao WC na parceli. Mislim, neverovatna priča. Tako da ništa nemojte da rizikujete. Ko sad ovako deluje, ova paprika kao da je zaista kao da je koza ili ovca brstila, nemojte brinuti, ona će jako brzo nove listove izbaciti i formirat će se u kompaktnu biljku. Znači vidimo, zaista veliki procenat lista smo iskidali. Evo vidite kako ona treba otprilike da izgleda, zaista deluje onako malo čudno da ovo radimo zarad postizanja kvaliteta, ali zaista je tako. Sad postoji način vođenja ova dva vrha, na primjer na dve grane, pa vezivanja. Za ovaj sistem će vam biti potrebno kolje ili, na primjer, ono betonsko gvožđe u P, koje će služiti da drži papriku, jer ona će, na primjer, od velikog roda nagnuti se na ovu ili na onu stranu. Iz tog razloga postavljaju se kolje pomoću kojeg se kanapom obavija svaka paprika i formira se kao mini špalir. Ovo je hibrid bele paprike koji je baš pogodan za tu namenu, mada u suštini svaka se može raditi u tom načinu uzgoja, osim nekih posebnih jutih paprika koje dosta bolje rezultate postižu kada se rade na dva vrha, tako što se vezuju. Ovo je jednostavan, najjednostavniji i najpraktičniji sistem koji svako od vas može i kod kuće da izvede. To bi bilo to na ovu temu. U narednim videima obradit ćemo pojavu tripsa i biljnih vaši, kao i napravit ćemo videoklip kako je uopšte izgledala ova sadnja i gde ćemo govoriti o samom načinu sadnje, pripremi rasada za sadnju i ostalim stvarima koje bi mogli da vam pomognu u vašoj proizvodnji.